नमस्कार। आज आम ब्रह्मपुर बाहरी गंडाहाती वाटरफॉल अभिमुखे जोटा कि आमर ओडिशा गजपति जिले में अवस्थित NH16 रे चेन्नई कोलकाता हाईवे बा श्रीकाकुलम इच्छापुरम हाईवे रे प्राय 120 किलोमीटर गला पर पड़ो यही जलप्रपातटी। NH रे गला बेले पालभाषा ठारू डाहाण पट को जीवाक हम यही रोड रे गला परे बाटरे पड़ो यहाँ हूँ आंध्र प्रदेश एरिया। एठारे आंध्र प्रदेश केते गोटे छोट छोट गाँ पड़ो तापर गोटे छोटिया मंदिर पड़ो श्री माँ कालुआ मंदिर सेठारे माँ का दर्शन करवा तापर आग को जीवा। यही रास्ताटी गंडाहाती जीवाक सबुठू नियरेस्ट आ भल रास्ता। माँ का दर्शन सारी एबे आमे आग को बाहरिलु। ये गोटे गाँ पड़ा कोपिली ये हूँ ओडिशार गोटे गाँ। एठारू आमे डाहाण पट बुलिक जीवा सीधा गले आम पड़ो पालाखेमुंडी सेपटे न जाई आमे डाहाण पटे बुलिलु। देखंतु यहाँ आमर गजपति जिलार एरिया राउतपुर। एठार एक छक पड़ला राउतपुर को जीवाई एपटे न जाई आमे सीधा रूट रे जीवा एपटे आमे आसिलु। देखंतु ए रूट रे आसिला परे आमे एबे जीवा ए रूट रे गले गंडाहाती जलप्रपात पड़ियो। जो बाइक रे जने आसुचंती से रूट रे जीवा ए रूट रे एबे आगु को जीवा। बाटरे पड़ला आंबझरी गाँ। एमती बहुत गुड़े छोट छोट गाँ ए रास्ता गला बेले पड़ो। रास्ता गुड़ाक देखंतु भल रास्ता अच्छी किंतु नेरो टिके अच्छी। एबे पड़ो आंबझरी खजुरी साही यारी परे परे पड़ो लिंगीपुर कॉलोनी। लिंगीपुर कॉलोनी पर यहाँ गोटे आसला छक लिंगीपुर। देखो यहाँ लिंगीपुर छक 3 छकिया छक। एठारू आपण कईपुर जीवे जोड़ा महेंद्रगिरी जीवा रास्ता से 11 किलोमीटर महेंद्रगिरी है 23 किलोमीटर। आम तो आसिलु गोपुली रू एडिके हूँ 8 किलोमीटर। तापर नेक्स्ट छक आसी गोटे छक पड़ो। यही छकरू महेंद्रगिरी हूँ 22 किलोमीटर आउ गंडाहाती जलप्रपात हूँ 7 किलोमीटर। देखो बोर्ड मरा है ए पाखे गंडाहाती जीवा रास्ता। यही रास्ता रे प्राय 5 किलोमीटर गला परे आ गोटे छक पड़ो। देखो यहीटा है गोटे छक से छक। एठार सीधा पटे गले पड़ो गंडाहाती वाटरफॉल। यही छकर गंडाहाती वाटरफॉल हूँ प्राय 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर गंडाहाती जलप्रपात। ताले चलंतु जीवा गंडाहाती वाटरफॉल देखिया ये आमर प्रवेश शुल्क देवा पड़ो बाइक पिछा 20 टंका। देखंतु एठारे प्रवेश शुल्क रेट चार्ट मराही। फाइनाली आम एबे पहुँची गलु गंडाहाती वाटरफॉल पाखरे। एठारे आम बाइक पार्किंग करदेलु। गंडाहाती जलप्रपात 0 किलोमीटर। देखो यहाँ गंडाहाती जलप्रपात जीवाई एंट्री गेट। यही गेट दे आम वाटरफॉल पाखक जीवा। देखो बहुत सुंदर है गछ गुड़ाक तार परिवेश बहुत सुंदर लगे।
এই ବାଟ ଦେଇ ଆପଣ ଗଲାବେଳେ ଦେଶୀ କଦଳୀ, ଦେଶୀ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଏପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଳମୂଳ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସପୁରୀ, ଦେଶୀ ଆଳୁ। ଏଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏହି ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଜଳପ୍ରପାତକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସି ଭୋଜିଭାତ କରିବା ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ରହିଛି ଏକ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଖେଳ ଉପକରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବାର ଆନନ୍ଦ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର। ୱାଓ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଇ ୱାଟରଫଲଟି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଟିରେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ କେତୋଟି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠାରେ ପାଣି ଏକ ବିଶାଳକାୟ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରୁ ଖସି ଏକ ପଥର ଚଟାଣରେ ପଡ଼ୁଛି। ଜଳପ୍ରପାତର ଘର ଘର ଶବ୍ଦ ଓ ତଳକୁ ବିଚ୍ଛୁଡ଼ିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ଜଳର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଲାଗେ। ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ଜଳପ୍ରପାତରେ ଗାଧୋଇ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଣି କେତେ ଉପରୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଜଳପ୍ରପାତର ଉପରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭୋଜିଭାତ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ରଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଛି। ପରିସରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚଟପଟି ଖାଦ୍ୟ, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍, ପାଣି ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ କରି ବହିଯାଉଥିବା ଝରଣା ଦେଖିବା ସହ ଏଠିକାର ବିବିଧତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଏଠାକୁ ଛୁଟିଥାଏ।
ଏଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାର ପରିବେଶ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇ କିଛି କ୍ଷଣ ଏଠାରେ ଅତିବାହିତ କରି ମଉଜ ମଜଲିସ୍ କରିବା ସହ ଭୋଜିଭାତ ନାଚ ଗୀତ କରିବାର ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଅନେକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏଠାକୁ ଟାଣିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।